So guys, Chris Polo mo to vlog. Good morning din, no? So nata delivery ni abot. So atong surprise ato ang pag-gift, no? Pang Christmas gift. Sana all. Let's go. Hi sir. 2,453. Ikaw to nandun ka na ya? Ipa lang sir, ipa lang sir. Sobra. Pinaskohan na sir. Galing ha? Salamat. Merry Christmas. Sir, paano sir? Si Ron. Sir Ron. Shout out no. Thank you sir. Thank you. So guys, niabot atong deliver no. Sobra daw, sobra. So natay 100 pakapin guys. Thank you guys. So guys, diyan na atong delivery no. Order nga hair clipper. So guys, thank you sa pag-deliver Mr. Aceron. So natay gift niya gihatag no, nakurat siya. So sa mag-deliver guys, dire sa Canolao, Chris Polo Motovlog or sa Masco, natay gift karong Pasko. Thank you.